کی کینسلیشن کا کوئی لیٹر جاری ہوا ہے یا کوئی اس کی جو ہے نا کوئی ایسا وہ کیا بولتے ہیں اس کو کہ ٹائم بارڈ ہو گیا کوئی اس میں کوئی رجسٹریشن کے مطابق ایکٹ کے مطابق کوئی ایسا ہے کہ اتنے ٹائم تک جو ہے نا وہ ٹائم بارڈ ہو جائے گی؟ سر ہم لوگ گئے تھے ڈائریکٹر کے پاس. ہاں جی. جب ہمیں پتہ چلا رجسٹریشن یہ کینسل ہو چکی ڈائریکٹر رجسٹریشن کے پاس جی 2014 میں کینسل ہو چکی تھی. جب ہم وہاں پر گئے انہوں نے فائل منگائی. انہوں نے کہا ہمیں آپ کو لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے ہماری ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی 2 سال سے, الیکشن نہیں کرائے, آڈٹ نہیں کرایا, لہذا آپ کی ہم نے یہ کینسل تو اس میں انہوں نے لیٹر لکھا ایک پورشن ہے ڈیڈ پورشن میں ڈال دیا. جی ہم نے اس کو ڈیڈ پورشن میں چلا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز پہ عمل درآمد نہیں کیا کیونکہ شاہ جی جب وہاں پہ اب میں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا بات کر رہا ہوں کسی ساتھی کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ جب ہم لوگوں نے یہاں پہ گیدرنگ کی تھی, دھرنے دیے تھے, سارا کچھ حساب کتاب, لیکن اس وقت جب ہم نے دوستوں سے کلیکشن کی تھی, یہ آپ کو یاد ہوگا, شاکر صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلا اضافہ جو اس وقت لگا تھا اور دوسرے نمبر پہ گزٹڈ افسران کے لیے 500 رجسٹریشن اور نان گزٹڈ کے لیے 200 رجسٹریشن, ایسا ہی تھا. 500 اور 200 500 اور 1000 یہ گریڈ وائز تھا. یہ گریڈ وائز ہمارے ایریا میں 1000 والا کوئی نہیں تھا. یہ فیس نہیں یہ اس میں باقاعدہ. جی سر آپ کا نام کیا اور عمر کتنا عرصہ ہوا آپ کو ریٹائر ہوئے؟ میرا نام اکرام اللہ ہے اور میری 66 سال ایج ہے. میں 2008 میں وی ایس ایس کے تھرو ریٹائر ہو چکا ہوں, جو کہ پی ٹی سی ایل والوں نے نہ ایکٹس کی پرواہ کی, نہ سیل پرچیز ایگریمنٹ کی پرواہ کی, نہ 12 جون 2015 کی پرواہ کی, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی. ہماری بدقسمت یہ ہے کہ اس سے ہم تقریباً 40,000 پینشنر اور 12-13,000 بیوائیں متاثر ہیں. نہ تو ان کو 75% پینشن مل رہی ہے, نہ میڈیکل مل رہی ہے, نہ منیمم پینشن ہے, اور جو کچھ پی ٹی سی ایل کی مرضی ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے 10 کا نہیں انکریز ہو جاتے تو ان کو یہ 3-4 چیزوں پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. کسی کو 4%, کسی کو 6%, کسی کو 8% دیا جاتا ہے, جو کہ ایک بدترین ظلم ہے ہم پر. اور یہ مسئلہ ہمارا تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں اور عدالتوں کے جو ہے چکروں میں خوار ہو گئے ہیں. مجبور کمزور پینشنر 6.5-7 ہزار موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. اور سینٹ کو ہم نے ایک ریزولوشن پاس کروایا, سینٹ چیئرمین کو بھیجوایا, لیکن یہ لوگ نہیں مانے. قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی نے ایک ریزولوشن کے ذریعے ان کو بتایا, لیکن وہ بھی نہیں مانے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں اس ملک کی ریاست بھی کہیں ہے کہ نہیں ہے, کہ اس پہ کون عمل پیرا ہوگا. اور ہم جو ہے ساری زندگی ان عدالتوں کی جو ہے ظلم کے شکار ہوتے رہیں گے, اور ہم اپنا حق کے لیے کسی فورم پہ بھی ہم جو ہے پرواہ نہیں کریں گے جب تک ہمارے جان میں سانس ہے. انشاءاللہ ہم ان کا اس ظلم کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور اپنا حق جو ہے ان کی حصول تک یہ جدوجہد ساری اور جاری رہے گی انشاءاللہ. تھینک یو. یاد رکھیے. ٹھیک ہے جی. میرا نام صادق علی ہے اور میرے اس وقت 63 سال کی عمر میں ہوں. میں ٹینٹی کا ملازم تھا اور ٹرانسفروں کی پی ٹی سی ایل میں آیا. شرائط کیا تھے وہ قومی اسمبلی نے کلیئر کر چکے ہیں کہ ٹینٹی کی جو ٹرانسفر امپلائیز ہے, یہ ہم اگر ٹرانسفر ہوتے ہیں کمپنی میں تو اس کے مراد وہی مراد بحال ہوں گے جو ٹرانسفر ہونے سے پہلے وہ لے رہے تھے. 1 میں کوئی کمپنی بنی ہے, 1 سے لے کے 30 جون 2010 تک یعنی 14 سال تک گورنمنٹ کے مراد ہم لیتے رہے. 5 جولائی 2010 کو
जब गवर्नमेंट ने 10% पेंशन इंक्रीज इजाफा किया और मेडिकल अलाउंस में 20 और 25% इजाफा किया, तो इन्होंने हमें वो इजाफा नहीं दिया जो गवर्नमेंट कर चुके थे। 91 के बाद जो रिटायरीज थे उनको 8% दिया गया, और 91 से पहले जो रिटायरीज थे उनको 15% दिया गया, जबकि मेडिकल को बिल्कुल इग्नोर किया गया। इस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया था बेवाओं का फैमिली पेंशन इजाफा। पहले पेंशनर जब फोत होता था उसकी पेंशन 50% बेवा को मिलती थी। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि नहीं, जो पेंशनर फोत हो जाता है या एज सर्विस फोत हो जाता है उसके बेवा को पेंशन 50 की बजाय 75% मिलेगा। लेकिन पीटीईटी वो गवर्नमेंट का ऑर्डर भी नहीं मान रहा हो। जो भी हमारा पेंशनर भाई या सर्विस मुलाजिम एक्सपायर हो जाता है तो उसके पेंशन को 50% करके दे देते हैं। ये जुल्म तकरीबन हम 10-11 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, और फैसले भी आ चुके हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेनेट रेजोल्यूशन भी आ चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जून 2015 का फैसला है उस पर अमल दरामद के लिए देर है। हमने तय किया हुआ है कि अगर इसमें अमल दरामद नहीं होता तो शायद हम मार्च या अप्रैल में कहीं धरने का आखिर ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे कि हम इंशाल्लाह 40,000 पेंशनर्स बच्चों समेत इंशाल्लाह डी चौक में बैठ जाएंगे, और तब तक बैठेंगे जब तक हमें 10 साल से गज़ब शुदा मराद हमें वापस नहीं देते पीटीटी वाले। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रियाज भट्टी है। मैं 76 से आया था डिपार्टमेंट में, टीएनटी डिपार्टमेंट में, और 2008 में रिटायरमेंट दी है। तो तकरीबन मेरी 32 साल कुछ माह की सर्विस बनती थी। तो उस वक़्त हमें कहा गया था पेंशन रिटायरमेंट के वक़्त कि जी आपके जो रिमेनिंग सर्विस है वो सारे बेनिफिट्स हम अब आपको अभी दे रहे हैं, और आपको बजाय 8 साल और सर्विस करने के ये वो सारे के सारे बेनिफिट्स अभी मिल जाएंगे, तो आप इनको ले लें और सर्विस छोड़ दें। जिन लोगों ने ले लिया वो ठीक है, जिन लोगों ने इनकार किया नहीं लेते जी हमारी ज़रूरत है हम सर्विस करेंगे, उन लोगों को डरा धमका कर किसी को वाना ट्रांसफ़र किया गया, किसी को शुमाली वज़ीरिस्तान से ट्रांसफ़र किया गया, किसी को चित्राल ट्रांसफ़र किया गया, और इस तरह के लोगों हमारे एक कुलीग हैं उसको हार्ट अटैक हो गया जब उसको वाना ट्रांसफ़र किया गया। तो इस तरह के हम लोगों को डरा धमका कर VSS दिया गया। तो वो बेनिफिट्स जो कि उन्होंने कहा था जी कि हम आपको पहले दे रहे हैं, और पेंशन की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ली थी। अब पोजीशन ये है कि हमें ना तो वो इंक्रीज़ मिल रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, और ना ही जो है ना वो हमारे वो बकाया जात मिल रहे हैं जो कि 2010 से आज तक इकट्ठे अकुमुलेट होके आ रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से तमाम जितने भी हैं अकाबिरीन हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे खुदारा ये गसब शुदा जो हकूक़ हैं, जो हमारे बकाया जात हैं, वो हमें दिलाए जाएँ, और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुकूमत के भी मशकूर रहेंगे और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के भी। अल्लाह हाफ़िज़। रहीम। मेरा नाम दाऊर ख़ान है, पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है। हम कोई वजारत या सदारत नहीं चाहते, हम PTC से रिटायर हैं। हमें धोखा देकर हमें VSS दिया गया, फिर उसको हमारे साथ जो वादा किए थे वो पूरी नहीं किए, और हमारा रेस्टोरेशन पे जो कम्यूटेशन रेस्टोरेशन है वो भी नहीं कर रहे हैं, पेंशन भी इंक्रीज़ भी नहीं दे रहे हैं, और फैमिली पेंशन भी हमारा आधा दे रहे हैं, और मेडिकल हमारा बस वही भी नहीं दे रहे हैं। तो और दवाई भी डिस्पेंसरी में दवाई भी नहीं है। बस यही हमारा है, कोई सदारत या वजारत तो नहीं चाहते। थैंक यू जी। शाहिद गौहर मेरा नाम है। उम्र तकरीबन 75 साल हो गई है, लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि अब तो मेरे दांत भी नहीं है, बोला भी नहीं जाता, कमज़ोर हो गया हूँ। जुल्म की इंतहा ये है मुझे भी
पेंशन इंक्रीज़ में तकलीफ़ है। मेरी भी पेंशन इंक्रीज़ नहीं हुई। मैंने भी 41 साल से ज़्यादा नौकरी की है, उसका सिला मुझे ये मिल रहा है कि जनाब कभी 6%, कभी 7% गवर्नमेंट वाली पेंशन दी जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। और जुल्म की बात यह है कि जब मैं रिटायर हुआ था, मेरी कुछ रकम 35% PTCL वालों ने रोक ली थी कि जनाब आपको 12 साल बाद या 10 साल बाद ये रकम वापस दी जाएगी, लेकिन वो टाइम भी गुजर गया और मेरी अपनी रकम जो जमा की हुई है पेंशन में वही नहीं मिल रही। ये जुल्म नहीं है तो फिर और क्या है? ये है नया पाकिस्तान? बड़ा मेहरबानी मेरे साथ इतना जुल्म ना किया जाए। हमारे तकरीबन एवरेजली 4 पेंशनर रोज़ मर रहे हैं और हम भी पता नहीं कब गुजर जाएं अपना हक लिए बगैर, और जो अपना हक लिए के बगैर गुजर जाएगा अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देगा। थैंक यू वेरी रहीम। मेरे दोस्तों ने तफसील से रोशनी डाली है, लेकिन मैं सिर्फ अरबाब इख्तियार से एक सवाल करता हूँ कि अदलिया ने अपना फ़ैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला दे दिया, कौमी असम्बली ने अपना फ़ैसला दे लिया, अवाम ने अपना फ़ैसला दे दिया, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा? क्या इसके पीछे कोई ऐसा हाथ है जो इसको अमल दरामद से रोक रहा है? सोचने वाली बात है कि आप पर कौन सी ताकत है जो इनको इस पे अमल दरामद से रोक रही है।